یہ ناول شروع کرنے سے پہلے اس کے کچھ حصے آپ سن لیجئے، اس کے بعد باقاعدہ اس ناول کا آغاز کریں گے۔ بہت جلد پورے ڈپارٹمنٹ میں طلحہ کی لیاقت کا ڈنکا بجنے لگا۔ وہ بے حد ذہین تھا۔ بہت کم عرصے میں تمام پروفیسرز کو اس نے اپنا گرویدہ کر لیا تھا۔ اس کا رکھ رکھاؤ، اس کی شخصیت کا وقار، اس کی سنجیدگی اور سب سے بڑھ کر اس کی ذہانت نے اسے پورے ڈپارٹمنٹ میں نمایاں کر دیا۔ اس نے کسی اور طرف توجہ ہی نہ تھی، حتیٰ کہ ماہین نواز جیسی قابل توجہ چیز کی طرف بھی۔ ادھر دیکھو، حمزہ نے طلحہ کی بات کاٹی اور طلحہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سامنے سے آتی ہوئی ماہین کو دیکھ کر اس کا خون کھولنے لگا۔ بلیک نیٹ کا بڑا سارا فراک تھا جس میں اس کے بازو بالکل ننگے تھے۔ گلا ہمیشہ کی طرح کافی قابل اعتراض تھا اور بہت باریک سا دوپٹہ اس نے گلے میں ڈال رکھا تھا۔ یہ لڑکی کبھی باز نہیں آئے گی۔ طلحہ غصے سے اٹھ کھڑا ہوا اور ماہین کے قریب پہنچ گیا۔ السلام علیکم، آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک بہت خوبصورت سا ناول آپ کے لیے لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے بہاروں کی آہٹ۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کر لیجئے، کمنٹ اور لائک بھی ضرور کر دیجئے گا۔ تو چلیے پھر چلتے ہیں، اس خوبصورت سے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سارے لفظ اس کا ساتھ چھوڑ کے ذہن بالکل خالی ہو گیا۔ بس آنسو تھے جو ایک تواتر سے بہے جا رہے تھے، ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے پھیلے ہاتھوں اور دوپٹے پر گر رہے تھے، اور وہ بے حد خاموشی سے ہتھیلی پر گرتے آنسوؤں کو دیکھے جا رہی تھی۔ یا خدا، تو مجھ پر رحم کر، میری خطائیں معاف کر دے، یا میرے مالک مجھے بخش دے، میں تھک گئی ہوں اب اور مجھ سے نہیں چلا جاتا۔ وہ سسک پڑی، کتنی دیر یوں ہی آنسو بہاتی رہی، پھر آنکھیں پوچھیں، جائے نماز کو لپیٹا اور کچن میں آ گئی۔ بابا جان کے لیے جوس بنایا اور گلاس میں ڈال کر بابا جان کے کمرے میں آ گئی۔ بابا جان ہمیشہ کی طرح یک ٹک چھت کو دیکھے جا رہے تھے۔ بابا جان، آپ کے جوس کا ٹائم ہو گیا ہے، اس نے بھیگے لہجے میں کہا۔ بابا جان نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر طویل سانس لے کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس نے سہارا دے کر انہیں اٹھایا۔ روتی رہی ہو؟ انہوں نے شفقت سے پوچھا، تو ایک بار پھر اس کی آنکھیں رواں ہو گئیں۔ اب تو یہ عمر بھر کا رونا ہے بابا جان، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ نہ میرے بیٹے، خدا نہ کرے عمر بھر کا رونا ہو، خدا تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو ضرور مستجاب کرے گا۔ بابا جان نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو بالکل ہی بکھر گئی۔ بابا جان، آپ سب لوگوں کا یہی سلوک مجھے مارے جا رہا ہے، میں آپ لوگوں کے اس سلوک سے مر جاؤں گی۔ آپ لوگوں کا یہ سلوک مجھے ندامت کی عمیق گہرائیوں میں ڈبو دیتا ہے۔ مجھے لعنت ملامت کریں، مجھے دھتکاریں، میں پیار اور شفقت کے قابل نہیں ہوں۔ وہ بری طرح رونے لگی۔ بس کرو بیٹا، یہ ساری تو قسمت کی بات ہے، ایسا قسمت میں ہونا تھا سو ہو گیا، اور مجھے یقین ہے میرے بیٹے کہ خدا تعالیٰ تمہاری خطا ضرور بخش دے گا، اس لیے کہ خدا تعالیٰ سچے دل سے معافی مانگنے والے کی ساری خطائیں معاف کر دیتا ہے۔ جس دن طلحہ لوٹ آیا، سمجھ لینا خدا تعالیٰ نے تمہارا جرم معاف کر دیا۔ بابا نے حلاوت بھرے لہجے میں کہا اور اس کے دل میں کسک سی ہونے لگی۔ کتنے عالی ظرف ہیں یہ لوگ، میرے کیے دھرے کو قسمت کا نام دے کر برداشت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس نے دوپٹے سے آنسو پوچھے اور خالی گلاس لے کر دوبارہ کچن میں آ گئی۔ امی اور اپنے لیے 2 کپ چائے بنائی اور چائے لے کر ان کے کمرے میں آ گئی۔ امی جان بھی گم سم سی جائے نماز پر بیٹھی تھیں۔ انہیں دیکھ کر اس کے دل سے ہوک سی نکلی۔ کیا کچھ نہیں کیا ان معصوم لوگوں کے ساتھ میں نے؟ ہنستا مسکراتا آنگن صرف میری وجہ سے خاموشیوں کی زد میں آ گیا ہے۔ اس نے دکھ سے سوچا، امی جان چائے پی لیں۔ امی نے ایک نظر اسے دیکھا اور خاموشی سے کپ لے لیا، اور وہ خاموشی سے دوبارہ کچن میں آ گئی۔ باقی لوگوں کے لیے ناشتہ بنایا، اور جب سب لوگ دسترخوان پر پہنچ گئے تو خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ عجیب سی حساسیت کی زد میں آ جاتی تھی وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر۔ کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے ہی طلحہ کی بڑی ساری مسکراتی ہوئی تصویر نے اس کا استقبال کیا۔ کتنا وقار ہے طلحہ تمہاری شخصیت میں، اور یہ تمہاری جو آنکھیں ہیں، کتنی شرافت ہے ان آنکھوں میں۔ میں نے دوبارہ ایسی آنکھیں کبھی نہیں دیکھیں۔ سارے مردوں کی آنکھیں ایسی کیوں نہیں ہوتیں؟ وہ تصویر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ کتنے ہی آنسو اس کے پلکوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ آ جاؤ طلحہ، میں واقعی تم سے عشق کرنے لگ گئی ہوں، دل کی گہرائیوں سے تمہاری چاہت میں ڈوب گئی ہوں۔ میں تو ساری دنیا کو بھول گئی ہوں، پلیز طلحہ مجھے معاف کر دو، اب تم بن نہیں جیا جاتا۔ وہ بے آواز روئے جا رہی تھی۔
तुम तो माफ़ी के काबिल भी नहीं हो माहीन नवाज़। खुद सोचो, तुम्हारा जुर्म इतना छोटा है कि तलहा तुम्हें माफ़ कर दे। इसका ज़मीर इसे मलामत करने लगा। और ये कोई नई बात नहीं थी, ये तो उस दिन से हो रहा था जिस दिन से तलहा इस घर से गया था। वो बुरी तरह से ज़मीर की अदालत में घिरी हुई थी। भाभी नाश्ता कर लें। मायरा की आवाज़ पर इसने जल्दी से आंखें साफ़ की। नहीं चंदा, तुम्हें पता तो है मैं नाश्ता नहीं करती, चाय में पी चुकी हूँ। इसने मोहब्बत से मायरा के गाल थपथपाए तो वो खामोशी से बाहर निकल गई। इन लोगों के रवैये भी शायद मेरे लिए सज़ा हैं। हाँ, इससे बढ़कर भी और कोई सज़ा हो सकती है कि लोग मुझे अपने हुस्न सलूक से मार रहे हैं। काश मैंने कुछ तो सोच लिया होता। वो बेड पर ढह गई और आंखें मूंद लीं। पछतावों के वाज़े अक्स इसके चेहरे पर देखे जा सकते थे। माहीन, कुछ खबर है कि डिपार्टमेंट में बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आई है। ईमान से माहीन, क्या ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है। मैं तो बुरी तरह इम्प्रेस हो गई हूँ। अस्मा मज़े ले लेकर बताने लगी। माहीन पर कोई असर न हुआ। तो हम किसी से कम हैं क्या? माहीन ने गुरूर से कहा। हाँ जी, आपके तो क्या कहने, मगर तुम उसे देखो तो सही। देखना देखते ही दिल सीने की कैद से फ़रार हो जाएगा। अस्मा भला बाज आने वाली थी। मेरा दिल इतना फालतू नहीं है अस्मा कि हर ऐरे गैरे को देखकर फिसल जाए। मैं माहीन नवाज़ हूँ, किसी के पीछे भागने वाली नहीं हूँ, बल्कि मेरे पीछे एक दुनिया भागती है। माहीन का लहजा गरूर से तन गया। बहरहाल चलो, सर शाह की क्लास का टाइम हो गया। माहीन ने अपनी बेहद कीमती रिस्ट वॉच को देखा और उठ खड़ी हुई। क्लासें शुरू हुए चंद ही दिन हुए थे और अभी तक कई नए स्टूडेंट आ रहे थे। क्लास में फिर तारुफ का सिलसिला शुरू हो गया था। माहीन बगौर सबको देख रही थी और एक नाम पर वो वाकई चौंक उठी, तलहा ज़मान। वो जो कोई भी था, बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी का मालिक था। साफ़ शफाफ सफ़ेद सूट पर ब्लैक वास्कट और बेहद सलीके से बने हुए बाल। वो कोई बहुत वजीह और ख़ूबसूरत नौजवान नहीं था, मगर थी इसमें कोई ऐसी बात जो इसे सबसे मुमताज़ कर रही थी। वो कौन सी बात थी, ये माहीन के समझ में ना आया। सुना यार, कैसी लगी रंगीन दुनिया? कोई परी चेहरा दिल को भाई या नहीं? हमज़ा ने तलहा से पूछा तो तलहा ने बेहद संजीदगी से उसे देखा। हमज़ा, मैं यहाँ तालीम हासिल करने आया हूँ, परी चेहरा ढूंढने नहीं आया। तो दोनों काम साथ साथ भी चल सकते हैं यार। यही 2 साल हैं, रंगीन ज़िंदगी गुजार लो। फिर तो मसाइल ही इतने होंगे कि बंदा इन रंगीनियों की तरफ ध्यान ही नहीं दे सकता। हमज़ा आंख दबाकर बोला तो तलहा को शदीद गुस्सा आ गया। हमज़ा, अगर मेरे साथ दोस्ती रखना चाहते हो तो इस किस्म की घटिया गुफ्तगू मेरे साथ कभी मत करना। ये एक तालीम गाह है, इसके तक़द्दुस और इज़्ज़त की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। और इस इदारे में तालीम हासिल करने वाली तमाम लड़कियां हमारे लिए बहन की हैसियत रखती हैं, और भाई कभी बहनों की तरफ गलत नज़रों से नहीं देखते, बल्कि उनकी इज़्ज़त की हिफाजत करते हैं। तलहा बेहद गुस्से से बोला तो हमज़ा शर्मिंदा हो गया। आई एम सॉरी यार, मुझे पता नहीं था तुम और किस्म के लड़के हो। बेफिक्र रखो, आइंदा इस मौजू पर कोई बात नहीं होगी। हमज़ा संजीदगी से बोला तो तलहा मुतमईन हो गया। बहुत जल्द पूरे डिपार्टमेंट में तलहा की लियाकत का डंका बजने लगा। बेहद ज़हीन था। बहुत कम अरसे में तमाम प्रोफेसर्स को इसने अपना गर्विदा कर लिया। इसका रख रखाव, इसकी शख्सियत का वक़ार, इसकी संजीदगी और सबसे बढ़कर इसकी जहानत ने तो इसे पूरे डिपार्टमेंट में नुमाया कर दिया। इसने किसी और तरफ तवज्जो ही ना दी, हत्ता कि माहीन नवाज़ जैसी काबिल तवज्जो चीज़ की तरफ भी। उस दिन माहीन अस्मा के साथ कैंटीन जा रही थी। अचानक तलहा की नज़र 2 लड़कों पर पड़ी जो एक दूसरे के हाथ पे हाथ मारकर हंस रहे थे। उसने उनकी निगाहों के ताक़ुब में उस तरफ देखा तो शर्म से इसकी निगाहें झुक गईं। मिस अस्मा, प्लीज़ मेरी बात सुनिए। अस्मा की मिलनसार तबीयत की वजह से तमाम क्लास को इसका नाम याद था। अस्मा ने हैरान होकर तलहा को देखा और वहीं रुक गई। माहीन बगैर रुके आगे बढ़ चुकी थी। मिस अस्मा, क्या आप अपनी दोस्त को मना नहीं करती कि वो इस किस्म के कपड़े पहनकर यूनिवर्सिटी ना आया करे? तलहा की नज़रें झुकी हुई थीं और अस्मा जैसे मारी शर्मिंदगी की ज़मीन में गड़ गई। आपको नहीं पता मिस अस्मा, मर्द किस किस्म के बुरे रिमार्क्स देते हैं ऐसे ड्रेसेस पर, ख़ुसूसन ऐसी जगहों पर इस किस्म के ड्रेसेस बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लगते। कहकर तलहा तो आगे बढ़ गया। अस्मा वहीं की वहीं खड़ी रह गई। वाकई ये तो हकीकत थी। माहीन का ड्रेस एक तो बारीक था, ऊपर से गला भी काफ़ी काबिल एतराज़ था। इसकी भला ये मजाल कि वो माहीन से कुछ कहती। इसने तलहा का पैगाम इन्हीं अल्फाज में माहीन तक पहुंचा दिया और माहीन को तो पतंगे लग गए।
اس کی جرت کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی؟ سمجھتا کیا ہے وہ خود کو؟ آ گیا بڑا کہیں سے ایڈوائزر، میرے سامنے تو کہتا منہ توڑ کے رکھ دیتی۔ اس کو کیا میں جس طرح بھی آؤں؟ ماہین کے تو منہ سے کف اڑنے لگا۔ اس کو بری طرح اپنی توہین محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے مجھے یعنی ماہین نواز کو ایسا کہا؟ غم و غصے سے اس کی بری حالت تھی۔ اس نے کوئی غلط بات نہیں کہتی۔ اسما نے ڈلتے ڈلتے کہہ ہی دیا، شٹ اپ، اب تم بھی اس کی زبان بولنے لگ گئی ہو، دفع ہو جاؤ، مت آیا کرو میرے سامنے۔ وہ ایسی ہی تھی، منٹوں میں عمر بھر کی دوستی کو ختم کر ڈالتی تھی۔ اسما بھی غصے سے اٹھ کر چلی گئی۔ ہاں، اس نے غصہ کم کرنے کے لیے ٹھنڈی یک بوتل منہ سے لگا لی۔ فائنل والے نئے آنے والوں کو ویلکم دے رہے تھے اور اس سلسلے میں تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ ہال کو بےحد خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ طلحہ حسب معمول سفید سوٹ اور بلیک واسکٹ میں تھا۔ حمزہ بھی طلحہ کی کمپنی میں اب کافی حد تک سدھر چکا تھا، سو اس وقت بھی وہ دونوں بالکل علیحدہ کونے میں کھڑے تھے۔ یار طلحہ، ایک بات پوچھوں سیریسلی، تم ایسے کیوں ہو؟ میرا مطلب ہے پرہیزگار قسم کے بندے، حمزہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ پتہ ہے حمزہ، میرے ابو جی کی وفات کے بعد میں نے پورا کا پورا وقت بابا جان کی قربت میں گزارا ہے۔ مجھے فخر ہے حمزہ کہ بابا جان نے میری اس طرح تربیت کی کہ ان کے نزدیک مرد کی کامیابی کا راز ہی یہی ہے کہ وہ با کردار رہے۔ انہوں نے سب سے زیادہ میری شخصیت کے اس پہلو کی طرف توجہ دی ہے۔ پتہ ہے کیا؟ بابا جان کہتے ہیں جس طرح عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ باعصمت اور با کردار ہوں، اسی طرح مرد کے لیے بھی بے حد ضروری ہے کہ وہ باعصمت اور با کردار ہوں۔ اس کے کردار میں، اس کی شخصیت میں کوئی جھول نہ ہو، اس کی آنکھوں میں حیا ہو۔ اور یہ بات ہمیشہ بابا جان نے میرے ذہن میں بٹھائی ہے کہ عورت تفریح یا کھیلنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ عورت جیسا مقدس پاکیزہ وجود اور کسی کا ہے ہی نہیں۔ ان کی عزت و احترام ہمارا فرض اولین ہے۔ ان کی طرف گندی نظروں سے دیکھنے والے انسان نہیں، شیطان ہوتے ہیں۔ اس لیے یار مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب کوئی مرد عورت کی طرف گندی نظروں سے دیکھے۔ ادھر دیکھو۔ حمزہ نے طلحہ کی بات کاٹی۔ طلحہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سامنے سے آتی ہوئی ماہین کو دیکھ کر اس کا خون کھولنے لگا۔ بلیک نیٹ کا بڑا صاف فراق تھا جس میں اس کے بازو بالکل ننگے تھے۔ گلا ہمیشہ کی طرح کافی قابل اعتراض تھا اور بہت باریک سا دوپٹہ اس نے گلے میں ڈال رکھا تھا۔ یہ لڑکی کبھی باز نہیں آئے گی۔ طلحہ غصے سے اٹھ کھڑا ہوا اور ماہین کے قریب پہنچ گیا۔ مس ماہین، کیا آپ میں شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو کسی سے ادھار لے لیں۔ اس قدر بھرے مجمع میں اس قسم کا ڈریس پہنتے آپ کو شرم نہ آئی؟ طلحہ غصے سے دہاڑا اور حمزہ کی چادر کھینچ کر اس کے اوپر ڈالی۔ تمام لڑکے لڑکیاں ادھر متوجہ ہو گئے۔ ماہین کو بری طرح اپنی انسلٹ محسوس ہوئی، مگر طلحہ کے چہرے پر جس قسم کے تاثرات تھے انہیں دیکھ کر وہ بری طرح سہم گئی۔ پتہ نہیں کیا تھا اس کے لہجے میں کہ وہ کچھ بھی نہ بول پائی، مگر اس کے دل میں طلحہ کے خلاف نفرت کا شدید ترین سیلاب امڑ رہا تھا۔ اس کا اچھا خاصا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ چادر اتارنے کی جرت اس میں نہ پیدا ہو سکی۔ یار تم نے کچھ اچھا نہیں کیا، سب کے سامنے تمہیں یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، حمزہ نے موقع پاتے ہی کہہ دیا۔ میں کیا کرتا یار، میں خود پہ قابو نہیں پا سکا، پھر اس وقت موقع بھی نہیں تھا کہ میں اسے تنہائی میں لے جا کر منع کرتا۔ طلحہ نے آہستگی سے کہا، وہ رکنے والی ہوتی تمہارے پہلی دفعہ منع کرنے پر رک جاتی۔ دفع کرو، تمہارا کیا ہے، جو جس طرح زندگی گزارتا ہے اسے گزارنے دو۔ نہیں طلحہ، بابا جان کہتے ہیں عورت کی مرد اس وقت عزت کرتا ہے جب وہ ڈھکی چھپی ہو۔ کھلی عورتوں کو مرد دل کھول کر داد تو دیتے ہیں، دل سے ان کی عزت نہیں کرتے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے ملک کی کوئی عورت ایسی ہو۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا اچھا نہیں ہوا۔ تمہیں نہیں پتہ وہ کتنے بڑے باپ کی بیٹی ہے، اپنی توہین کا بدلہ کسی بھی طریقے سے لے سکتی ہے۔ نہیں ہے مجھے پرواہ، میں حق بات کہتے ہوئے ڈرتا نہیں ہوں، طلحہ نے قطعیت سے کہا تو حمزہ نے سر ہلا دیا۔ ماہین کی حالت بل کھاتی ہوئی ناگن کسی ہو رہی تھی جو انتقام کی آگ میں پاگل ہو رہی تھی۔ اس کے دل میں غم و غصے کا ایک طوفان ابل رہا تھا، بس وہ موقع کی تلاش میں تھی۔ وہ لوگ پرائیویٹ سے فائنل میں پہنچ گئے تھے۔ طلحہ نے بہت شاندار نمبروں سے ٹاپ کیا تھا اور ماہین خود بھی دل میں اس کی ذہانت کی قائل ہو گئی تھی۔ ڈپارٹمنٹ کی اکثر لڑکیاں اب دوپٹے اوڑھ کر آتی تھیں اور بے حد سلیقے سے اپنے ارد گرد پھیلائے رکھتی تھیں۔ لڑکے بھی ذرا محتاط رہتے تھے کہ طلحہ سے وہ بھی ڈرنے لگے تھے، اور یہ حقیقت ہے کہ من کے اجلے اور پاکیزہ کردار لوگوں میں آپ ہی آپ بہت بہادری آ جاتی ہے، اسی لیے طلحہ بے حد نڈر تھا۔
माह रमज़ान शुरू हो चुका था और आखिरी 10 दिनों की तलहा ने छुट्टी मंजूर करवा ली थी। ये सिर्फ इसने हमज़ा को बताया था और इसने इत्तकाफ़ में बैठना है। और ख़बरदार, किसी को इस बात की भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। तलहा ने इसे ख़बरदार किया। हमज़ा ने रश्क से इसे देखा। यार, ये तो नेकी की बात है, सबको पता चलना चाहिए। नहीं, अभी नहीं, ईद के बाद बेशक बता देना, तलहा ने कहा। अच्छा यार, हम जैसे गुनाहगारों के लिए ज़रूर दुआ करना। मैं इंशाल्लाह चांद रात को आऊँगा तुम्हारा इस्तकबाल करने। मुझे प्लीज़ अपना एड्रेस तफसील से समझा दो। तलहा ने इसे एड्रेस लिख कर दे दिया और हॉस्टल वैसे भी आहिस्ता आहिस्ता खाली हो रहा था। सो तलहा ने किसी से नहीं पूछा कि वो क्यों जा रहा है। तलहा इत्तकाफ़ में बैठा था। ईद के बाद ये ख़बर पूरे डिपार्टमेंट में फैल गई। वीसी साहब ने इसे ख़ास तौर पर बुलाकर मुबारकबाद दी। इस उम्र में बहुत कम नौजवान इस तरफ राग़िब होते हैं। खुदा ताला तुम्हारे इरादे हमेशा बुलंद रखे और हमेशा सीधे रास्ते पर चलाए। वीसी साहब ने पूरे खलूस से इसे दुआ थी। क्लास के तमाम लड़कों ने इसे मुबारकबाद दी। अस्मा बहुत गौर से इसके चेहरे को देख रही थी। कैसा ठहराव और सुकून था इसके चेहरे पर। और इसकी आँखें, हाँ, इसकी आँखें बेहद खूबसूरत थीं। इसलिए खूबसूरत थीं कि वो बेहद साफ़ शफ़ाफ़ आँखें थीं। उनमें पाकीज़गी थी, गंदगी नहीं थी, शराफत थी, गलाज़त नहीं थी। अस्मा को ये शख्स तमाम दुनिया से जुदा लगा। भला किसको बताती कि इसका दिल इस बाकिरदार बंदे के लिए धड़कने लगा है। एक माहीन इसकी दोस्त थी जिसको वो किसी सूरत भी राजदार नहीं बना सकती थी। इसने ज़िंदगी में ऐसे ही शख्स की तमन्ना तो की थी, संजीदा, बावकार, बाकिरदार, बाहया, और ये तमाम खूबियाँ तलहा ज़मान में मौजूद थीं। फिर इसका दिल इस पर क्यों ना आता। बस वो चुपचाप इस आग में जल रही थी। वो अपने जज्बों को बेनकाब नहीं करना चाहती थी। वो जानती थी तलहा कभी भी इस बात को पसंद नहीं करेगा और वो अर्ज़ा नहीं होना चाहती थी। माहीन अब काफ़ी हद तक अच्छे हुलिये में डिपार्टमेंट आती थी, मगर ये हकीकत थी अब तक वो तौहीन ना भूल सकी थी। वो तो बस मौका की तलाश में थी कि किस तरह अपनी इस तौहीन का बदला ले लें, और बिलाखिर इसे ये मौका मिल ही गया। तलहा की बहन की शादी थी। इसने डिपार्टमेंट में से किसी को नहीं बुलाया था। एक हमज़ा इसका करीबी दोस्त था, मगर वो फैसलाबाद गया हुआ था। माहीन ने पूरी तरकीब सोच ली। तलहा का एड्रेस ऑफिस से लेकर वो इसके घर जा पहुंची। वहाँ शायद बारात आ चुकी थी, क्योंकि काफ़ी शोर हंगामा था। इधर उधर का जायज़ा लेती अंदर आ गई। दूल्हा दुल्हन स्टेज पर बैठे थे और शायद निकाह पढ़ाया जाने वाला था या पढ़ाया जा चुका था। यह उसकी समझ में ना आया। आप लोग बड़े पारसा बनते हैं, कौन मानेगा इस घर के लड़के ये भी कर सकते हैं। वो ढेरों ढेर फिल्में देख चुकी थी और इस वक्त वाकई सिचुएशन भी फिल्मी हो रही थी। तो मेरा इंसाफ कौन करेगा, बताएं, आप लोग मुझे बताएं। वो स्टेज के करीब जाकर बोली। बाबा जान पास ही तो बैठे थे, चौंक कर उठे। कौन हो बेटी, क्या बात है, अंदर आओ। अंदर आता तलहा ठिठक गया। अब तो तमाम मेहमान भी मुतवज्जा हो चुके थे। कहाँ है वो तलहा जिसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही मैं। माहीन रोती हुई आवाज़ में बोली, और तलहा के तो जैसे कदमों तले से ज़मीन सरक गई। इस कदर खुल्लम खुल्ला अल्फाज का भला क्या मतलब हो सकता था। ये सब अच्छी तरह समझ गए थे। बताएं, कौन इंसाफ करेगा मेरा। माहीन सिसकने लगी। और बाबा जान जहाँ बैठे थे वहीं के वहीं बैठे रह गए। उनका तलहा, उनकी जान तलहा ऐसा भी कर सकता है, ये तो उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मगर एक लड़की भरे मजमे में ये सब कह रही थी तो यकीनन ये सच था। तलहा बोलना चाहता था, मारे सदमे के इसकी आवाज़ वहीं बंद हो गई। बाबा जान मारे जलाल के उठ खड़े हुए। तमाम मजमा तलहा को मलामती नज़रों से देख रहा था। तो शराफत के लबादे में ये कुछ था। मजमे में इस कदर खामोशी थी कि यह आवाज़ साफ सबके कानों तक जा पहुंची। जाने किसने कहा था। तलहा का दिल चाह रहा था ज़मीन फट जाए और वो इसमें समा जाए, मगर वो बुत बना वहीं का वहीं खड़ा था। तुम्हारा इंसाफ मैं करूँगा, बुलाओ काजी को। अभी नहीं गया होगा, अभी तुम दोनों का निकाह होगा। माहीन की तो सिट्टी गुम हो गई। ये तो इसने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। मगर अब तो ना वो अपने अल्फाज वापस ले सकती थी और ना वापस जा सकती थी। फ़ौरन काजी को बुलाया गया और वहीं इसी वक्त उनका निकाह पढ़वा दिया गया। बाबा जान ने माहीन के सर पे आंचल रखा। बेहद दिलगीर लहजे में बोले, आज से तुम इस घर की इज्जत हो। अब तुम्हारी तरफ कोई मैली आंख से भी नहीं देखेगा। फिर एक नज़र तलहा की तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा,
तुम ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा तलहा, मेरी उम्र भर की रियाजत को मिट्टी में मिला दिया। ढेरों शफ़ाफ कतरे उनकी आंखों से फिसल पड़े और दूसरे लम्हे अपने कमरे में जा चुके थे। इस कदर तज़लील और रुसवाई भरे मजमे के सामने तलहा अभी तक साकित था। अम्मी जान तुम्हारे सदमे के बेहोश हो चुकी थीं। तमाम मेहमान बातें बना रहे थे, तलहा की ज़ात पर कीचड़ उछाल रहे थे। बहुत चुपचाप साजदा की रुखसती हुई, यूँ जैसे कोई जनाजा उठा हो। सारे घर पर एक होका सा आलम तारी था। माहीन ख़ुद भी परेशान हो रही थी कि वो पापा को बताकर नहीं आई थी। खैर, पहले भी तो वो रात को देर तक घर से बाहर रहती थी। इसने बेहद फातहाना नज़रों से तलहा की तरफ देखा, यूँ जैसे कह रही हो, देख लिया ना कैसे बदला लिया अपनी तज़लील और तौहीन का। तलहा तो अभी तक साकित और जामिद था, इसका जहन किसी बात को कबूल नहीं कर पा रहा था। तमाम मेहमान आहिस्ता आहिस्ता तौबा तौबा करते रुखसत हो गए। अम्मी जान को होश आए तो वो दहाड़े मार मार कर रोने लगी और तलहा को भी जैसे होश आ गया, भाग कर माँ के पास जा पहुँचा। हट जाओ मेरे सामने से, रोने दो मुझे, अपनी बेइज्जती ही किरदार था तुम्हारा। अम्मी जान प्लीज़ मेरा यकीन करें, तलहा गिड़गिड़ाया। मत सफाइयाँ पेश करो, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। अम्मी ने कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया। तलहा चुपचाप अपने कमरे में आ गया तो माहीन पहले से मौजूद थी। तुम इस कदर गिर सकती हो मेरे तसव्वुर में भी नहीं था। मैं तो समझता था औरतें काबिल एहतराम होती हैं, तुम जैसी औरतें तो नफ़रत के काबिल भी नहीं होती। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा माहीन, जिस इज़्ज़त को सैंत सैंत कर रखा था, जिसी को तुमने खाक में मिला दिया। फूट फूट कर रोने लगा और वो हैरान शशतर इस लंबे ऊंचे मर्द को रोता हुआ देख रही थी। इसके लिए तो बहुत आम सी बात थी कि इसने भरे मजमे में तलहा पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया था। सिर्फ बोलना ही तो था, कौन सा तलहा ने सचमुच ऐसा किया था। मगर जवाबी रद्द अमल बहुत हैरान कुन था। पहले तलहा के दादा रोने लगे, फिर माँ दहाड़े मार मार कर रोने लगी। अब तलहा यूँ बच्चों की तरह रो रहा था। काश तुम्हें इल्म होता माहीर नवाज़ के जब इज़्ज़त चली जाए तो फिर कुछ बाकी नहीं रहता। तुमने मुझसे सर उठाकर जीने का मान छीन लिया है। तुमने मुझसे मेरी मर्दानगी, आला किरदार का मान छीन लिया है। तुमने बदला ही लेना था तो पूरी यूनिवर्सिटी के सामने मेरे मुंह पे थप्पड़ मार देती, यूँ तो ना करती। बुरी तरह रो रहा था और इसके दिल में मलाल सर उठा रहे थे। तुम बेबाक लड़कियों को क्या पता कि जब किरदार पर कीचड़ उछाला जाए तो क्या होता है। काश इस्लाम में ख़ुदकुशी हराम ना होती, अभी इसी वक्त मैं ख़ुद को मौत के हवाले कर देता। आंखें पोंछता कमरे से निकल गया और अब इसका भी घर जाना मुनासिब नहीं था। सो मौका की तलाश में थी, कब फ़ोन करके पापा को बता सके आज रात नहीं आ सकेगी। तलहा दोबारा कमरे में नहीं आया था। बड़े मुतमईन अंदाज में बेड पर पाँव पसार कर लेट गई। बाबा जान सारी रात करवटें बदलते रहे। चंद ही लम्हों में क्या से क्या हो गया था। उनका तलहा ऐसा भी हो सकता है। इन्हें तो बड़ा फ़ख्र था अपनी तरबियत पर। वो तो इस ज़ौम में थे कि उनका तलहा कभी सीधी राह से नहीं हट सकता। अब एक लड़की जिसके लिए इज़्ज़त से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं होती, इसने अलल ऐलान कह दिया था कि इसके साथ क्या हुआ है। भला इसके बाद शक की गुंजाइश रह जाती है। और रात के जाने किस लम्हे उनकी आंख लग गई। सुबह आँख खुली तो बिल्कुल सामने कागज़ पड़ा था। उन्होंने झट उठा लिया। बाबा जान, कल जो कुछ हुआ वो इस कदर अचानक था कि मैं मारे सदमे के बिल्कुल साकित हो गया था, कुछ भी ना बोल सका। आप ख़ुद बताएं बाबा जान, एक बाकिरदार लड़की पर जब भरे मजमे में तोहमत लगा दी जाए तो इसका क्या रिएक्शन हो सकता है। आपने मेरी तरबियत भी इस मामले में बिल्कुल लड़कियों की तरह की है। मेरे लिए भी बहुत बड़ा सदमा था कि मेरी पाकीज़गी, पाक दामनी पर बहुत बड़ी तोहमत लगा दी गई और मैं सफाई में कुछ भी ना कह सका। बाबा जान, रोना तो यह है कि आपने भी अपने तलहा को नहीं पहचाना, उस तलहा को जिसका हर हर लम्हा आपके ज़ेरे साया गुजरा है। आप ख़ुद सोचें, आपका तलहा ऐसा कर सकता है, इस कदर गिर सकता है। इस लड़की ने तो मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं छोड़ा। मगर सारी दुनिया एक तरफ और मेरे घर वाले एक तरफ, एक अजनबी अनजान लड़की की बात पर यकीन कर लिया, अपने तलहा के चेहरे की तरफ नहीं देखा। ये दुख मेरे दिल से कभी नहीं निकलेगा बाबा जान कि आप लोगों ने मेरा इतबार नहीं किया। काश बाबा जान आप इस वक्त कह देते कि मेरा तलहा ऐसा नहीं कर सकता, तो मैं सब कुछ भूल जाता। मगर किसी ने मुझे सफाई तक का मौका भी नहीं दिया। आप बेहद मासूम हैं। आप नहीं जानते ज़माना किस कदर आगे बढ़ चुका है।
آج کل لڑکیوں کے لیے ایسے ڈائلاگ بولنا کوئی شرم کی بات نہیں. جس ماحول میں ان کی تربیت ہو رہی ہے وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے نہیں ہچکچاتی. اور آپ نے اس مکار اور بے باک لڑکی کا یقین کر لیا. اس نے صرف اپنی توہین کا بدلہ لیا ہے اور کچھ بھی نہیں. مجھے ساری عمر ملال رہے گا کہ آپ نے میرا اعتبار نہیں کیا. کاش کچھ تو پوچھا ہوتا. میں اس گھر سے جا رہا ہوں اس لیے بابا جان کہ میرے پاس آپ کی محبتوں کا مان نہیں ہے. پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا. پلیز بابا جان مجھے معاف کر دیں. وہ بری طرح رونے لگی. ہم معاف کرنے والے کون ہوتے ہیں بیٹے؟ خدا سے معافی مانگو. تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے ایک پاکیزہ کردار شخص پر بہتان لگا کر. کیسے لوگ تھے یہ جنہوں نے ایک لفظ ملامت بھی نہیں کہا تھا. نہ اسے ڈانٹا نہ پھٹکارا. بس یہی بات اس کے پچھتاووں میں مزید اضافہ کرتی گئی. وہ گھر کا اکلوتا مرد تھا. جوان توانا. وہی گھر چھوڑ گیا تھا. آفرین تھی ان لوگوں پر جنہوں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا اسے. اگلے دن وہ یونیورسٹی گئی مگر طلحہ کا کوئی پتہ نہیں تھا. کسی نے اسے یونیورسٹی میں دیکھا ہی نہیں تھا. ضمیر کا بے حد بوجھ تھا اس کے دل پر سو اس نے سب کچھ اسما سے کہہ دیا. تم شروع دن سے ہی خود غرض تھیں. تمہیں اپنے علاوہ بھلا اور کوئی نظر آ سکتا تھا. بہت برا کیا ہے ماہین بہت برا. اسما کو یہ سب سن کر بے حد رنج ہوا. ماہین سر جھکا کر بیٹھی رہی. سارا غرور سارا تنتنا ختم ہو چکا تھا. اٹھ کر چیئرمین صاحب کے پاس گئی. انہوں نے بھی صاف انکار کر دیا کہ انہیں کچھ پتہ نہیں. مایوس ہو کر گھر آ گئی اور اسما وہیں کے وہیں بیٹھی رہ گئی. اب تو میں نے ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے طلحہ تمہیں. کہ یہ آنسو ایک ساتھ اس کی آنکھوں سے پھسل پڑے. پاپا اس کی گھر میں عدم موجودگی سے بڑے پریشان تھے. بیٹے کہاں چلی گئی تھی؟ میں بہت پریشان تھا تمہارے لیے. اس نے غور سے پاپا کی طرف دیکھا. یہی تو تھے اس کی تربیت کرنے والے. انہوں نے ہی تو اسے درس دیا تھا کہ کبھی کسی کو معاف مت کرو. اپنا بدلہ ہر صورت لو. انہوں نے تو کبھی اسے نرمی محبت اخلاق کا درس نہیں دیا تھا. ہاں اپنی دولت پر غرور کرنا خوب سکھایا تھا. کبھی کسی غلط بات پر نہیں روکا تھا. راتوں کو دیر تک وہ گھر سے غائب رہتی. پاپا نے کبھی نہیں پوچھا کس قسم کے ڈریسز پہنتی ہے. پاپا نے کبھی منع نہیں کیا. تو ایسا تو ہونا ہی تھا. اس نے ٹھنڈی سانس بھری. پاپا میں نے شادی کر لی ہے. اس نے بڑے آرام سے کہہ دیا. واٹ؟ وہ بری طرح اچھلے. ہاں مزید مجھ سے کچھ مت پوچھیے گا. نہ ہی اب کچھ کیجیے گا ورنہ اسی لمحے میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گی. اس نے اٹل لہجے میں کہا. تو پاپا بالکل خاموش ہو گئے. آپ جانتے ہیں میں اپنے نام کی ایک ہوں. اور پاپا بھلا اسے نہ جانتے تو اور کون جانتا. ان کا سر بالکل جھک گیا. ایسی تربیت کا یہی نتیجہ تو نکلنا تھا. اور وہ بے حد خاموشی سے طلحہ کے گھر آ گئی. گھر والوں کی اداس اور خاموش صورت دیکھ کر اسے رنج اور پچھتاوے گھیرنے لگتے. رو رو کر گڑ گڑا کر خدا تعالیٰ سے معافی مانگتی. مگر خدا تعالیٰ ابھی تک اس کی دعا کو شرف قبولیت نہیں بخش رہا تھا. سائرہ اور مائرہ ہر ممکن اس کی دل جوئی کرتی مگر اسے سکون نہ ملتا. پورے 3 سال ہونے کو آئے تھے اور طلحہ کی کچھ خبر نہیں تھی. جانے کہاں تھا کس حال میں تھا. راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتی دعائیں مانگتی. رات کے کسی لمحے سے چین نہیں آتا تھا. اور یہی احساس ندامت جانے کا محبت میں بدل گیا. اسے پتہ ہی نہ چلا. یہ تو اس پر اب انکشاف ہوا تھا کہ جتنی خوبیاں طلحہ میں تھیں اس کے آس پاس رہنے والے کسی مرد میں نہیں تھی. پھر دن بدن یہ محبت بڑھتی چلی گئی. وہ طلحہ کی محبت میں پور پور ڈوبتی چلی گئی. اس نے اور کچھ بھی یاد نہ رکھا. سب گھر والوں کی خدمت کو اس نے اپنا شعار بنا لیا کہ شاید دل کو سکون ملے. مگر ابھی تک وہ اس عظیم نعمت سے محروم تھی. ماہین چونک کر اٹھ بیٹھی. کلاک کی طرف نظر دوڑائی تو 10 بج چکے تھے. سائرہ اور مائرہ یقیناً کالج جا چکی تھیں. وہ اخبار لے کر بابا جان کے کمرے میں آ گئی اور انہیں اخبار سنانے لگی. طلحہ جب گھر سے نکلا تھا تو بے حد پریشان اور افسردہ تھا. وہ ایک لمحے کو بھی یہاں نہیں رکنا چاہتا تھا جہاں پر کسی نے اس کا اعتبار نہیں کیا تھا. کسی نے بھی صفائی کا موقع نہیں دیا تھا. وہ بھلا وہاں کیوں جاتا؟ اس نے یونیورسٹی بھی دوبارہ پلٹ کر نہ دیکھی. ماہین نے اسے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا. سو وہ لاہور چھوڑ کر کراچی آ گیا. کتنا عرصہ کراچی میں خوار ہوتا رہا. پھر ایک مہربان نے مہربانی کی اور وہ رضا انٹرپرائزز میں سپروائزر لگ گیا. بابا جان اور امی سے شدتوں سے یاد آتے. دل چاہتا اڑ کر جائے اور بابا جان کی شفیق باہوں میں سما جائے. مگر جب اسے یاد آتا کس طرح اس کے اعتبار کا خون ہوا تھا
तो वो सारे इरादे तर्क कर देता। और अब मसला ये था कि ऑफिस की तरफ से ज़रूरी काम से इसे लाहौर जाना था और वो घर वालों के सामने नहीं जाना चाहता था। मगर ये कैसे मुमकिन था कि वो लाहौर जाता और अपने प्यारों से न मिलता। बस करो तलहा ज़मान, जो होना था सो हो चुका, अब अपने घर वालों को तो सज़ा मत दो। उसके अंदर से कोई पुकारा तो वो बेचैन हो गया। तो मेरे साथ कौन सा अच्छा हुआ है? वो तड़प उठा। कब तक यूँ मुँह छुपाए पड़े रहोगे? तुम तो कसूरवार ना थे, तो तुमने क्यों सबसे कता ताल्लुक़ कर लिया? बहुत हो चुकी तलहा ज़मान, भूल जाओ सब। इस दुनिया में बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, हिम्मत करो। और बिलाखिर इसने फ़ैसला कर लिया और मुतमईन होकर सो गया। सायरा और मायरा को गर्मियों के लिए कपड़े ख़रीदना थे और वो बाज़ार जाना चाहती थी। माहीन से उन्होंने बहुत कहा कि वो इनके साथ चले, मगर उसने तबीयत की ख़राबी का बहाना करके मना कर दिया। हालांकि बाज़ार के सारे काम वो ख़ुद कराती थी। महीना भर का सौदा सर्फ भी यूटिलिटी स्टोर से वो ख़ुद लेकर आती थी। पूरा घर इसी ने संभाला हुआ था। एक तरह से शायद वो अजाला कर रही थी। जब वो ना मानी तो सायरा और मायरा ख़ुद ही टैक्सी लेकर चली गईं। माहीन तो अपनी गाड़ी तक पापा के पास छोड़ कर आई थी। मौसम अच्छा खासा बदल चुका था। बाबा जान अपने कमरे में कैलोला कर रहे थे, जबकि अम्मी जान भी अपने कमरे में थी। वो किसी इस्लामी किताब का मुतालिया कर रही थी जब डोर बेल बजी। इस घर में भला कौन आ गया? अरसा हुआ इस घर में कोई नहीं आया था। कभी बाबा जान से मिलने कोई आ जाता तो आ जाता। इसने पास पड़ा मलमल का दुपट्टा उठाया और अच्छी तरह से अपने गिर्द लपेटा। दरवाजे के करीब आकर आहिस्तगी से पूछा, कौन है? दरवाज़ा खोलें प्लीज़, मैं तलहा हूँ। तलहा की आवाज़ सुनकर इसके हाथ पांव बुरी तरह कांपने लगे। कपकपाते हाथों से इसने कुंडी खोली और पीछे हट गई। अस्सलाम। तलहा का सलाम वहीं का वहीं रह गया। इसके तो ख्वाब ख्याल में भी नहीं था कि माहीन अभी तक इस घर में होगी। वो खामोशी से दोबारा अपने कमरे में चली गई और तलहा बहुत हैरत से इसे जाता देख रहा था। माहीन नवाज और इस कदर तब्दीली। वो थके थके कदम उठाता बाबा जान के कमरे की तरफ बढ़ गया। कितनी देर तक बाबा जान के शफीक चेहरे को देखता रहा। बहुत मुश्किल से अपने जज्बात पर काबू पाया और बाबा जान के करीब आकर बैठ गया। फिर एकदम ही बेताब होकर इसने अपने होंठ बाबा जान की पुरनूर पेशानी पर रख दिए। लम्स महसूस करते ही उनकी आँख खुल गई। आंखें खुली तो उन्हें यकीन ही ना आया कि उनके सामने तलहा बैठा है। तलहा, मेरी जान। फलते जज्बात से उन्होंने तलहा को अपने साथ लिपटा लिया। तुम कहाँ चले गए थे मेरी जान? अपने बाबा को इतनी बड़ी सज़ा देकर चले गए। बाबा जान बहुत कमज़ोर हो गए थे। आंखों से एक तवातुर से आंसू बहे जा रहे थे। तलहा खुद भी अपने आप पर काबू नहीं पा सका था। यूँ भी कोई करता है मेरी जान? बार बार इसकी पेशानी चूम रहे थे। कभी पलटकर खबर तो ली होती। बाबा जान ने काफ़ी हद तक खुद पर काबू पा लिया। आओ तुम्हारी माँ के पास चलें। उसने तो बिल्कुल ही जैसे ज़िंदगी से नाता तोड़ लिया है। और तलहा नादिम सा उनके पीछे चलने लगा। इस सारे मामले में भला इन लोगों का क्या कसूर था? उन हालात में शायद मैं भी ऐसे ही करता अगर उनकी जगह होता तो। अम्मी जान कितनी देर तक इसे खुद से लगाई रोती रहीं, चूमती रहीं, और इसने भी माँ के सीने से लगकर सारे आंसू बहा डाले। वो कौन सा उनमें सालों में खुश रहा था। एक एक लम्हा सूली पर गुजारा था। सायरा मायरा कहाँ हैं? बाज़ार गई हैं, थोड़ी सी शॉपिंग करना थी, अम्मी ने आंसू पोंछते हुए बताया। अम्मी जान, ख़र्चा वगैरह किस तरह चलता था? तलहा ने हिचकिचाते हुए पूछा। कुछ रकम तुम्हारे बाप की जमा पूंजी से निकलवाई थी। माहीन अपने सारे जेवर ले आई थी, इन्हें बेचा है। कुछ रकम हर माह ज़मीनों से आ जाया करती थी। अम्मी ने हौले हौले बताया तो बेहद शर्मिंदा हुआ। आई एम सॉरी अम्मी, मुझे यूँ जज्बाती होकर नहीं जाना चाहिए था, मगर मैं क्या करता, इस वक्त मेरी अकल में यही आया था। तलहा शर्मिंदगी से बोला, बस बेटे, जो होना था सो हो चुका। अब शर्मिंदा हो गए तो गया वक्त वापस तो नहीं आ जाएगा, इसलिए जो हुआ इसे भूल जाओ। तुम्हारे बाद माहीन ने ही इस घर को संभाला है, वरना हम बूढ़ों में इतना दमखम कहाँ था। बहुत अच्छी बच्ची है, इसने हकीकतन तुम्हारी खातिर ख़ुद को सरतापा बदल लिया है। बाबा जान माहीन की तारीफ़ें करने में लग गए। अम्मी, बहुत सख्त भूख लगी है, बड़ा तरसा हुआ हूँ घर के खाने को। तलहा हसरत से बोला तो अम्मी का दिल तड़प उठा। बाबा जान की बात का तलहा ने कोई जवाब नहीं दिया था। तुम मुँह हाथ धो लो, मैं खाना लगवाती हूँ। अम्मी उठकर बाहर आई तो माहीन खाना लगा चुकी थी। तलहा हैरान शशतर सब कुछ देख रहा था।
सादा से सूट पर कमर तक दुपट्टा लपेटे, साथ में ढकी हुई पेशानी, ये वो पुरानी माहीन तो नहीं लग रही थी। इसने खूब सैर होकर खाना खाया। माहीन वापस कमरे में जा चुकी थी। अम्मी एक एक चीज़ उसके आगे रख रही थी। सभी कुछ माहीन बनाती है, मैंने तो मुद्दत हुई किचन में जाना ही छोड़ दिया। अम्मी ने बताया, बेटा अब इसे माफ़ कर दो, बहुत गिड़गिड़ाई है खुदा के सामने, बहुत शर्मिंदा है अपने किए पर। हम इंसान हैं बेटे, इंसानों से बहुत बड़ी बड़ी गलतियां सरजद हो जाती हैं। ख़ुद में माफ़ कर देने का ज़र्फ़ पैदा करो, माफ़ी बहुत अच्छा इंतकाम है। जाओ मेरे बेटे, दिल से सारा गुस्सा बुग़्ज़ निकाल दो। खुदा ताला को दरगुजर करने वाले को पसंद फरमाता है। बाबा जान का हलावत भरा लहजा इसके कानों में रस घोल रहा था और दिल पर जमा गुस्सा पिघल रहा था। बाबा जान, मैं आप जितना ज़र्फ़ कहाँ से लाऊं? तलहा बेबसी से बोला, बेटे जान, आले ज़र्फ़ बनना पड़ता है, ख़ुद में माफ़ करने का हौसला पैदा करना पड़ता है। यही सोच कर मैं भी तो इंसान हूँ कि मुझसे भी तो कोई ख़ता हो सकती है। बाबा जान ने शफ़क़त से इसे समझाया तो सर झुकाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। माही ने दरवाज़ा खोलने और फिर बंद होने की आवाज़ सुनी तो जहाँ बैठी थी वहीं की वहीं बैठी रह गई। हाथ पैरों से जैसे जान निकल गई थी, इससे हिला भी नहीं जा रहा था। मैं 3 साल बाद आया हूँ, मिलोगी नहीं? तलहा की भारी मगर नर्म आवाज़ इसे बुरी तरह चौंका गई। इसने सर उठाकर देखा, तलहा बाहें फैलाए खड़ा था। वो तड़प कर उन खुली बाहों में समा गई और सिसक सिसक कर रोने लगी। बस करो माहीन, पिछली हर बात भूल जाओ, तलहा ने आज़ुल्दगी से कहा, मगर वो इससे लिपटी बुरी तरह रोने में मसरूफ़ थी। आप कहाँ चले गए थे? मैं इसी मुल्क में था, कराची में जॉब कर रहा था। एमए तो खैर अधूरा रह गया, मगर बहरहाल। उसकी आवाज़ में फिर दुख उतरने लगे। आपको इतना अरसा कभी घर का ख्याल नहीं आया? उसने सिसकते हुए पूछा। आता था, हर लम्हे आता था, मगर मैं ख़ुद में माफ़ कर देने का ज़र्फ़ पैदा कर रहा था। बड़ा कमज़र्फ़ बंदा हूँ ना। तलहा ने इसके आंसू पोंछ डाले। बहुत बुरी हूँ मैं, किस कदर दुख दिए हैं आपको। जो इंसान की किस्मत में लिखा होता है वही होता है, ये बात बहुत देर से मेरी समझ में आई है। तलहा संजीदगी से बोल रहा था। आप लोग इस कदर आला ज़र्फ़ क्यों हैं? मेरी सारी ख़ताओं को किस्मत के नाम से क्यों मंसूब करते हैं? इसकी आंखें फिर रवां होने लगीं। बस माहीन, बस अब रोना नहीं। मुझे पता चल चुका है कि इन 3 सालों में तुम मुसलसल आंसू बहाती रही हो। अब कोई आंसू नहीं बहना चाहिए। खुदा से दुआ करो कि वो मुझे इस कदर आला ज़र्फ़ कर दे कि अब हमेशा तुम्हारी झोली में खुशियाँ डालता रहूँ। तलहा ने बहुत आज़ोलदार मलूल अंदाज में ख़ुद में इसको समेट लिया और वह इन मेहरबान बाहों में खोकर खुदा का शुक्र अदा करना नहीं भूली। ये नावल तो कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।